Philippines Network, Radyo Ronda, DYKC Cebu, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa DYKC Radio Ronda Cebu, untop ng alas 7. Radio Ronda Balita, mga nagunang kasayuran dinhi sa ato, sa tibuok nasod ug sa gawas. Radio Ronda Balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab dinhi katong tulumanon Radio Ronda New Morning Edition. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 14 na nig buwan sa Enero tuig 2013. Kumusta kamong tanan na mga suki namong tigpaminawan diri sa atong tulumanon? Hinawag kong naman ko mo sa kapiskay sa inyong panglawas. Iniga sa iyong kabuntagon karon. Atong kauban diri sa studio mao si Engineer Harry Cisneros. Uban usab siyang sidekick nga si Mr. Furinsky. Atong kauban dito sa transmitter area si gipanguluhan ni Chief Engineer Noel Wing Almerida, Ronald Dodong og si GC Aure. Atong kauban dito sa gawas si Nunoy Parcon og mga kaubanan. Atong station manager Ma'am Fides PD Soto Palikte. Tangin ninyo ang mga balitag, mga impormasyon nga angay yung masayra nining sa yung kabuntagon karon. Mga reports o mga balita nga hinikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau. Bano sab sa mga reports nga ipadangat diri sa atong tulumanon, pinaagi nila ni Nunoy Parcon, Mek Carbajal Bustamante og si Virgil T. Yan masab ni Hoshin Mag-aso. O karon sa uluhan na sa atong mga balita. Election period misugod kung matud pa nga misugod na o panwa pay kampanya. Sabtag sa laiga balita, Mabolo Elementary School ug ang Apas National High School mao migawas nga kampyon sa sinulog sa kabataan kagahapon. Sabtag imahe ni Senior San Jose sa Dakbayan Sumandawi gi-exhibit sa TMI didto sa Pacific Mall. Sabtag uluhan sa atong balitaga nasyonal, election 2013 taas og oras sa pagbutar kung ikumpara sa nang labay nga piniliay sa nasud. Sabtag sa laing uluhan sa atong balitag nasyonal, PNP hugot nga nagabantay sa kapin 80 ka mga lugar nga kritikal sa eleksyon. Sabtag uluhan sa atong balitag international, duha ka Pinoy nga nangawat og painting didto sa Amerika napasakahan na og kaso. Samtang sa atong uluhan sa balitag paugnat sa kusog og pasingot, Pacquiao wa nay plano nga mo matud pa musangat og kasong libelo ngadto sa doktor nga namahayag nga aduna siya'y Parkinson's disease. Kiniguban pang mga balita nga ngayon yung masayran, human lamang sa mga importante kayong pahinumdom. Standby. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts.
Aikido, gimugna sa usa ka panggiitang eksperto nga hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-ensayo, Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlang Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandaue Aikido Center, ana sa P. Burgos Street, alang-alang Mandaue City. Giduba ni Troy TJ Juanico, ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. Full J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49, Zay Cole Building, Sansianco Corner, Honquera Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zec_c_2007@yahoo.com. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Cornelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. Og karon sa mga detalye na sa tuga mga balita. Gideklara na sa Komisyon on Election kon COMELEC aga pagsugod sa election period kagahapon hangtod na sa Hunyo 12 pinaagi sa pagpatuman o sa gun ban alang sa Mayo 13 tuig 2013 midterm election. Apan opisyal nga campaign na period alang sa pagkasenador o ga party list group sige katakda pa karong Pebrero 12 ngadto na sa Mayo 12. Aga mga lokal nga posisyon na lakip na sa presidente sa ubos balay balauranan sa Marso 29 pa magsugod ngadto na sa Mayo 11. Samtang sa layga atong balita, matod pa gagilangkat sa Mabulo Elementary School og ingon man sa Apas National High School aga kampyonato sa ilahaga tagsa-tagsa ka kategorya sa sinulog sa kabataan sa Dakbayan. Sa dito nigipahigayon sa Cebu City Sports Center kagahapon sa hapon. Aga 50,000 ka pesos nga matod pa maoy premyo og ingon man 2,000 kon 2,000 alang sa choreographer. Naghari usab ang matod pa nga naghari usab aga Apas National High School sa Secondary Division bitbit aga 300,000 nga ganti uban sa 50,000 isip pa best in costume. Aga Abiliana National High School nga depending champion sa sekundarya sa miagig tuig naa karon sa ikaupat nga dapita uban sa gante nga 75,000 ka pesos. Ana sa ikaduha ga dapita sa elementary division aga Guadalupe Elementary School. Matod pa gani kung mamihakot usab kini og 150,000 ka pesos ug ingon man 5,000 ka pesos sa ilahaga choreographer. Ikatulo aga Cebu City Central School nga mihakot usab og usa ka gatos ka libo ka pesos og ingon man 4,000 sa ilahaga choreographer. Samtag nagsugod nagmatod pa nga nagasunod sa Apas National High School ang Don Sergio Osmeña Senior Memorial National High School.
Dida nagsunod usab aga sa Patera National High School o Talamban National High School. Ang ilahaga mga premyo Samara sa Elementary Division lakip na aga mga kung matud pa ang choreographer niini. Si Josefina Gillian, kung matud pa Gillian, overall chair sa Board of Judges, niingon nga maayo aga performance sa Abiliana apan mas labaw pa ang gihimo sa apas. Si Ricky Ballesteros, Executive Director sa Sinulog Foundation Incorporation, niingon nga kaniadto aga apas kanunay lang, kung matud pa kanunay lang gyud nga magsunod sa Abiliana apan karon ila nang nakuha ang kampyonato. Aga mga mananaog moatod pa nga mobalik og sayaw karong Enero 20 sa Sinulog Grand Parade. Ang CCSC napuno sa mga tao. Si Mayor Michael Rama maoy nitunol sa ganti sa mga mananaog uban sa matud pa kadagkuan sa Department of Education kun DepEd diha sa Dakbayan sa Sugbo. Sa laig balitaga lokal, din gilauman sa kadagkuan sa Taga-Mandawi Incorporated kun TMI ang matud pa nga daghan gihapon nga mga Mandawihanon nga mosuporta sa ilaha gipahigayon nga exhibit sa imahin ni Senyor San Jose nga maoy patron sa syudad sa Mandawi. Matud pa nga mao kini ang ikatulo ka tuig nila nga pagapahigayon og exhibit sa naasoy ga imahin. Nasairan nga ni adtong tuig 2011 o 2012 ang naasoy nga exhibit didto nila kinigipahigayon sa Park Mall. Diin ang mga nagkadaiyang imahin ni Senyor San Jose nga panag-iya sa mga lumad nga mga Mandawihanon sukod pa ni adtong tuig 1660 o 1960 maoy ilah gagipang display. Apan matud pa nga karon sa ikatulo nila nga katuig nga pagpahigayon ining maong exhibit, pulos sa lang mga paintings ang ilahang gipang display. Matud pa ni Lorito Fruelda, aga president sa TMI, nga karong tuiga ilang giusab ang ilang exhibit o gigamit na lang nila kung matud pa migamit na lang sila o mga paintings gumikan kay apikiha kung namatod pa na apikihan na sila sa pagkolekta o balik sa mga karaang imahin ni Senyor San Jose. Ibutyag ni Mark Macasero ang advertising promo ada marketing supervisor sa Pacific Mall nga matod pa primero pa nila nga mi-host sa maog kalihukan apan matod pa niini nga nangindahay gihapon sila nga daghan gihapong mga Mandawihanon aga mo bisita sa naasoy exhibit susama sa kung matod pa susama sa pagdagsang sa mga tao sa gipahigaong exhibit dito sa Park Mall niadtong tuig 2011 ug 2012. Pacific Mall and the TMI partners for the Panagtagpo Festival. Expect, sir, from the exhibit? We only expect that Mandawihanons and the Cebuanos will come over to see how the Saint Joseph do his job as a father to Jesus. We just show the paintings and how he protects Jesus when he was a child, and Mary. January 11 to 31. It's open from 9 a.m. to 9 p.m. Si Mark Macasero, supervisor and matod pag promo promo supervisor on promo marketing di sa Pacific Mall sa Dakbayan sa Mandawi. Sabtaga sa laig balitagi patugbaw sa Komisyon on Election kon COMELEC nga mas sa taas ag oras sa eleksyon karong Mayo 13 tuig 2013 sa midterm election. Kini kuban pa nga mga detalye mosunod human lamang sa mga importante kayong pahinumdom. Standby. Sa tao sa makita ng kausaban, tinuod daghan tang mga dalan nga napasemento, daghan tang mga classrooms nga nangatukod ug mga laboratory school supplies nga nangahatag. Daghan tang mga balaod nga natabangan pagpanday o pagpasar sa Kongreso.
Apan ang labing ligong sukdanan na sa panahon sa ilang panginahanglan o wala na sila'y laing kapaingnan, makita sa tao nga doon na sila'y dangpanan. Congressman PJ Garcia, nakita na ang kausaban. Full J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zay Cole Building, Sansiangco Corner, Honquera Streets, Cebu City. Telephone numbers 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zec_c_2007@yahoo.com. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comelis. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. Mahibalo alang sa tanan, mahitungod sa usa ka basahon nga gitawag og NRE, Natural Remedies Encyclopedia. Kini nga basahon puno sa mga informasyon bahin sa pagpanambal. Alang sa dugang kasayuran, kontak lang sa cell number 0909-4771-334. Kini si Brother Rudy Brava sa Home Health Education Service, Cordova, Cebu. Daghang salamat. O karon sa detalye na sa atong balitag nasyonal, ipatugbaw sa Commission on Election kung COMELEC nga mas taas na ang oras sa eleksyon karong Mayo 13 tuig 2013. Matod pa nga sa kung matod pa sa gihimog tigom sa COMELEC, giabisuhan niini aga mga katambayayong nga ahensya sama sa Department of Education, Armed Forces of the Philippines, ingon man aga Philippine National Police nga mas taas na aga oras sa pagpahigayon sa eleksyon karong Mayo 13 niini tuiga. Ikan sa alas 7 sa buntag hangtod na kini ngadto na sa alas 7 sa gabi. Matod pa nga asukwahi kini sa naandan nga oras nga hangtod lang sa alas 3 sa hapon. Kini gituyo aron na matod pa mahatagan og igong panahon ang mga katawhan nga mobutar og katong mga daghang pang mga botante nga makabutar sa oras na kun sa panahon na sa kagabhion. Sa dugaga balitag nasyonal, kapin sa 800 ka mga areas of concerned ang gitutukan karon sa Philippine National Police sa 2013 nga piniliay. Gawas niini gibutiag usab sa PNP nga aduna nay 40 ka mga election related incidents sugod ni adto buwan sa Oktubre sa miagi tuig. Sa nasoy nga kaso, makumatod pa nga moabot ngadto na sa 32 na aga namatay diin 17 niini ang mga incumbent nga mga officials o unom ka mga kandidato o ingon man siyam ka mga kawani sa gobyerno. So by niini gitutukan usab karon sa PNP aga 52 ka mga active private armed groups nga matod pa posibleng gamiton sa mga politiko sa umaabot nga piniliay. Base sa COMELEC matod pa nga adunay kinatibuk ang 18,054 ka mga elective votes ang giilogan sa mga lalawigan.
moabot nga usab ngadto na sa 153 ka mga lungsod og ingon man 1,491 ka mga syudad og 442,028 ka mga barangay sa tibuok nasod karong Mayo 2013 midterm election. O karon sa uluha kung matud pa sa tudling sa ato ag balitag international. Gipahamtangan og tag 10 milyones ka dollars nga piyansa sa Kortes dito sa Amerika aga duha ka Pilipino national nga nalambigit sa pagpangawat sa multi-million dollars nga painting sa sa milabay ga tuig. Una nagpasakahan sa Los Angeles prosecutors ang mga suspek nga sila si Wilmer Bulusan o Jeffrey Nieto o kasong conspiracy kalabot sa nahitabong pagpangawat sa paintings nga gipanag-iya ni Executive Officer Jeffrey Ganlac gawa sa duha ka suspetsado matod pagikasuhan usab ang mastermind sa grupo nga si Daryl Agim Milagor nga og matod pa uban usab sa iyang inahan nga si Brenda Joyce og ang iyang mga igsoon nga si Iwanis George og si Ellie George Wava nasayran nga lakip sa giingong gikawat mao ang item nga nagkantidad og $3 million na matod pa nakuha usab sa posisyon ni Jeffrey ag upat ka mga kinawat nga obra maestra gawa sa mga paintings gikawat usab sa grupo ag mga mahalong alahas, vino og mga sports car sa naasong biktima. O karon sa detalye na sa ato ag balita sa sports kung paugnat sa kusog og pasingot. Way plano nga musangat og kasog libelo si 8th Division World Champion Manny Pacquiao batok sa usa ka doktor nga namahayag nga aduna siya simptomas kung matod pa adunay simptomas si Pacman sa Parkinson's disease. Matod di Pacquiao girespeto niini ang nahimong opinyon ni Dr. Rostico Jimenez o dugang pa ni Pacman nga katungod sa bisan kinsa nga mohatag og komentaryo matod pa nga wa natagda ni Pacman ang Parkinson's disease issue sa komentaryo ni Jimenez. Inay giampo na lang hinuon ni kung giampo na lang hinuon ni ring icon Manny Pacquiao ang naasoy nga doktor aron sa ingon matod pa niini dili na lang gyud niya mahuna-unahan og hingpit gyud niya makalimtan ang issue sa Parkinson's disease matod nga gi-issue ni Dr. Rostico Jimenez ngadto ni Pacquiao. Karong taud akong takon ag pag-asa magtan alang sa pagbana-bana sa kahimtang sa panahon atog makauban karong taud-taud kung ato na kumusahon kung asa na kung unsa nay kahimtang karon sa atong panahon gumikan kay kagahapon may kalit lamang kinig-uwan mga igala o niya murag hangtod di pagkagabi nag-uwan kusog kay isa ng uwan o niya ato ning sutaon gumikan kay kagabi isab adunay nahitabo nga linog og asa ning maong linog mga igala og kung unsay hinungdan ato nga maong linog kinsay grabe kung naapektuhan sa maong linog sa miag kung kagabi mga igala atong
sutaon kana gikan dito sa Pag-asa Mactan. Atog dawato na report gikan sa Pag-asa Mactan. Ato pagibalik pagkunik ang ato linya ngadto na sa Pag-asa Mactan. Ako Osborne Mangigala dunay nahitabong linog kagabi unya ato ning gasutaon kog doon na ba nahitabong kadaot sa maog nahitabong linog. Okay, diyan na sa tong linya ang Pag-asa Mactan. Hello Pag-asa, mayong buntag. Mayong buntag usab sa atong tagapaminaw. Mao kini ang weather update karong adlaw, Enero 14. Ang tail end sa cold front nakaapekto sa Visayas ug Mindanao. Tungod niini ang mga syudad ug kalungsuran sa Sugbo makasinati og katag na pagpanag-om inubanan sa daklit na pag-ulan o pagpanugdog. Ang Samar ug mga probinsya sa Leyte ug Mindanao mapanganuron inubanan sa mahinay ngadto sa kasarangan na pag-ulan o pagpanugdog. Ang Ilocos Norte ug Cagayan Valley makasinati og pagpanag-om ug mahinay na pag-ulan. Samtang ang Metro Manila ug ubang dapit sa nasod makasinati og katag na pagpanag-om inubanan sa daklit na pag-ulan o pagpadugdog. Kasarangan ngadto sa makusog na hangin nagikan sa amihan ng silangan ang mupasulabi sa Luzon o ang kadagatan kasarangan ngadto sa may pagkabaluron. Sa ubang dapit lakip na ang lalawigan sa Sugbo mahinay ngadto sa kasarangan na hangin nagikan sa amihan ng silangan ug ang kadagatan mahinay ngadto sa kasarangan. Sa Metro Cebu, ang banabanang sukod sa temperatura magsukad gikan sa 24 ngadto sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw misilang ganihang alas 6 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:41 sa hapon. Ang oras karon alas 7:27 gikan diri sa Pag-asa Mactan kini sina. Hello ma'am. Hello ma'am. Hello. Kanig katong nahitabo nga linog kagabi ma'am do wabay dili ba apektado ang lalawigan sa Sugbo ato? Ay, sir, ang paglinog, sir, wala kayo may data, sir, no? Dito na siya sa Fevox, sir. Aha, okay. Sige. Salamat kasanan, ma'am. Okay, welcome. Balik ta diri sa ato tulumanon Radyo Ronda News Watch Morning Edition ato sa iliwag ang ato linya diri sa gawas pinaagi ni Nonoy Parcon. Wala pa mo balik lang tawag si Nonoy. Balik lang tawag noy kay dapat ay gamayng oras eh. Okay, diyan na sa linya na to karon si Nonoy Parcon alang sa iyahag report. Yes, Noy, padayon ng Noy. Yes, Jules, si Manlalaban, Demokrito Barcenas, o sa ating mamaba sa Liberal Party, may padayag nga digud angayan gamiton sa personal use ang mga sakyanan sa gobyerno. Kung atong kinulman siya maging pre-rally sa mga lumalapig sa suspended Governor Gwen Garcia, dunay mga sakyanan sa gobyerno gigamit mo hinungdan nga 16 ang ilang balangat nga kaso sa tubangan sa Ombudsman Visayas. Matud pa ni Manlalaban Barcenas di sad gamit ani si Governor Gwen Garcia kay siya suspendido. Gigamit ang kaimanan sa gobyerno, mga truck sa gobyerno, vehikulo sa gobyerno, para silang personal interest. Dili ito official use. Dito official use. Di siya makagamit kay suspendido siya. Si Manlalaban Demokrito Barcenas usa sa mga tigmamaba sa Liberal Party. Alang sa DYK si Radyo Ronda Balita, Nunoy Parcon. Ang report